कौन बे आकाश तू भावुँ जे मो कमेंट सेक्शन रे आसिकी कौन दीपद गाली करदेलु मु डरीगली मैं बिल्कुल वीडियो पकेबिनी तू कौन ए भावुचु बाल डेली गोटे वीडियो पोस्ट हम ता भी सागरिका वीडियो बुझिलु कौन सागरिका आकाश तुम दी जनाकर फाटिला ना बाल मु जानी तुम फाटिथब निहाती फाटिथब कारण सेकेंड हैंड गाड़ी की जी चलाए तार तो निश्चित फाटिब ही फाटिब बाल से तो सेकेंड हैंड नुह प्रथम रे नयागढ़ सेकेंड रे कटक 3 नंबर रे हैला पुरी 4 नंबर रे रखिलु तू भी को फास्ट हैंड की बाल तोर बिरा पिला छुआ घरे अच्छी तापर भी तू ताकू नहीं रखिलु गोटे 4th हैंड को आउ तो भाया छतरा को से भाया छतरी तो निश्चित ही तो मिल ना आ कौन भल मिले कि हाय सांग माने जय जगन्नाथ तो सांग माने आपण तो जानी थे 2 दिन पूर्वर मु एई सागरिकार गोटे रोस्ट वीडियो पकई जा फल कि देखला किए आकाश देखला परे तांको 2 जन को कथार्ता हेकी तांको 2 जनकर बा एमिति फाटा फाटिला लास्ट को मो कमेंट सेक्शन को आसिला मन इच्छा हगी पकेला तो सांग माने आपण माने जानी थे मु वीडियो बनाऊँ सत केबे माँ को लेकिन केबे मु आजिका डेट रे गाली ही करनी किंतु फास्ट टाइम सी मो कमेंट रे माँ को लेकिन गाली करी आ जदि से मो माँ को लेकिन गाली करी ता माने नुहे जे मु ता माँ को लेकिन मु गाली करी सेटा नुह किंतु आकाश को एमिति गालीटा हम बालता वंश बुनियादी राति की शुणी नथिबो ए वीडियो रे तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो स्टार्ट करिया हाँ एथर जेते पारुची हेते बसी नले शुभ छिड़ा हो कि जहाँ करुचु करी एथर तेते कई किछि कहियार नाही किंतु हेले कौन हम 4th हैंड माल ना बाल नई पड़े ता पछपटू केते बाहरी पड़ियो ठीक नहीं आ तू से भाया एड्स पेसेंट को करू आ कौन ताठू भल माल तू पाइबू कि कारण तू भी रहूँ गोटे एड्स पेसेंट भाई आकाश रो घरे स्त्री छुआ पिला समस्त अच्छा कि समस्ते थी भी सी पड़ी ए 4th हैंड मालटा पछरे किंतु सी जानी ए मालटा जदि नई पड़ो ता पछपटू 3.5 केजी भाया खाली भंगा डैश गुड़ाक बाहरी पड़ो ये किंतु सेमतिका पिला पछरे पड़ी भाई रे कौन कहि ता स्टोरी न कहवाटा भल डेली लाइव रे आसुची कटक तार से जो लभर अच्छी ता पूर्वतन लभर जी ताकू पर डे ही बेजित करुची टिके वीडियोटा देखि सार तापर पुणी आमे कथा हवा बुप्पा माँ कष्ट करियो पिला को पठौछंती परिया दुकान रे बसी परिया बिके हाँ सी परिवा बिकुची कौन सी चोरी करूनी ना किंतु से परिवा बिका पैसा तू भी ता ठोकना 50,000 नहीं कि मार देइछु आ जो दिन ठोकना तो विषय से जानिला तेते जेतेले पैसा सी न देला से दिन ठो ब्रेकअप पार्टी साथी साथी चेंज ना एंट्री मारला किए आकाश ना कौन सागरिका ठीक कहल ना आगु कौन कहूँ कह अबे तोठू मो पैसा नेबिली मन तोठू मो सब बेले मना करछि पैसा नेबिनी बोली बाल मना तो करिछु आ 50,000 ताठो नेलु केमिति हाँ ताठो 50,000 तू नेलु केमिति किंतु हाँ 50,000 नेइछु ता पाखरे सोइछु ता पाखरे बुलिछु ता पाखरे खाइछु सब किछि करिछु पुणी से पुओ कौन कहूँ जानिछु तू सागरिका आकाश को टिके सुनै देलु कौन कहूँ से पुओ जो पुराना गाड़ी धरी चलाऊँ से मो माल है से गाड़ी केते थर जे मु खाली साइलेंस केते कोला है हाँ हाँ ठीक कथा है तो भाई आउ गोटे कथा मन रख गाड़ी शोरूम रु बाहर भी ता साइलेंस पाइपटा कला ही आसे ताठो जदि अधिक कौन कला फला कर तुमे सेटा कह आकाश शुणुची भलरे टिके शुणे दे से पुओ को कहना चाहिए अच्छा सागरिका शुण से पुओ शुण ता ना है आकाश है आकाश तू जो पुराना गाड़ी धरी चलाऊँ से मो माल है से गाड़ी केते थर जे मु खाली साइलेंस केते कोला है आ केते थर मु धोतार जोतार एते खराब कर देछि तू एक चला सेकेंड हैंड कौट बाटर अटकी जीव आ कौटी खराब हो तू भी जान
ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ ତମେ କହିଛ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷରେ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୋ ୱାରେଣ୍ଟି। ତମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖରୁ ସେ ପଳେଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାକୁ ମିଳିବନି କି ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବନି। ତାର ସେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲାଉଛି ଚଲାଉ, ସେ ସାଇଲେନ୍ସର କଳା ହେଇଥାଉ କି ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ତା ଫିଲ୍ଟର ଭିତରେ ନଥାଉ, ଯେମିତି ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା। କି ସାଇଲେନ୍ସରଟାକୁ ଖୋଲିକି ଖାଲି ହର୍ନ ମାରିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ସାଇଲେନ୍ସର ଖୋଲିକି ଚଲାଉ କି ଖାଲି ହର୍ନ ମାରୁ। ସେଇଟା ଗାଡ଼ି କିଣିଥବା ମାଲିକ ହିଁ ଜାଣିଥବ ନା ସେ କେମିତି ଚଲେଇବ କେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ ତାପରେ ବି ସେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ଆଜିକାଲିକା ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରର। ସେ ଯେମିତି ଚଲାଉଛି ଚଲାଉ। ଚାଲ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା ବି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଖାଡ ଶୁଣିଥିଲି ମତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ତ ସୁବ୍ରତ ହଉଛି ପକ୍କା ମାଇକିଆଟେ ହେଲା, ତାର ସିଏ ମା ଭଉଣୀ କିଛି ମାନେନି। ଏ ବାଳ, ଇଏ ପୁଣି ଲାଇଭରେ ଟୋକା କିଏ? କାଇଁ ଇଏ ଆଉ ସେଇ 5 ନମ୍ବର ନୁହଁ ତ? କାରଣ 1 ନମ୍ବର ନୟାଗଡ଼, 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି କଟକ, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୁରୀ, 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆକାଶ, 5 ନମ୍ବରରେ ଏ ଲାଇଭ୍ ଟୋକା ନୁହଁ ତ? ଭାଉଜ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ, ତା ଓକାତ ହିଁ ସେଇଠି। ସେଇଠି ତାପରେ ଯାହାକୁ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ବାଉଳାରେ କେମିତି ନ୍ୟୁଜକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଳୁନି, ସିଏ ପୁଣି 50,000 ପୁଣି ମତେ ଦଉଥିଲା। ତାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତୋତେ ଦେଇଥିଲା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଡେଡି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ 50,000 ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ତାର ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। 10,000 ଦେଇଥିବ 17-18,000 ଦିଲୁ 20,000 ମିନିମମ୍ ଦେଇଥିବ, 17-18,000 କି 20,000 କିଏ ଯେ ଦେଇଥିବ। ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଝିଅଠୁ ମାଗିକି ଦେଇଥିବ, ଆଉ କାହାଠୁ ଦେଇଥିବ। ସାଗରିକା ଶୁଣି, ସିଏ କେଉଁ ଟୋକାଠୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦଉ କି କେଉଁ ଟୋକିଠୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦଉ, ପଇସା ତ ତୋତେ ଦେଇଛି ନା। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତୋ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିଲା ଯେ ତୁ ଦଳ ବଦଳେଉଛୁ ବୋଲି, ସେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତୋତେ ପଇସା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସିଏ ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଉଥିଲୁ? ସେ ତୋତେ ଦେଉଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତୋତେ ପଇସା ନଦେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନେଲୁ। କାରଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ମାନେ ସାଥି ସାଥି ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ। ନା ସେ ପୁଅର କ'ଣ କମି ରହିଲା, ସେ ପୁଅ ହିଁ କହିବ। କ'ଣଟା ମୋର ରହିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ଟା ଛୋଟ ରହିଲା କି ବଡ଼ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ବାକି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ବାଳ, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ତୋର ସେଇ ଗୋଟାକ ଛୋଟ ହିଁ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଟୋକି ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି 10,000 କମେଇବ ତାହେଲେ ଆଉ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ତ କୋଟିପତି କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନୁହଁ ତ, ମୋଦି ନୁହଁ, ଛାଡି ଦିଅ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଟିଦବ। ନା ମୁକେଶ ମାନେ ସାନ ଭାଇ। ବାଳ, ଲାଇଭରେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠଉନି ସାଗରିକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏ ଟୋକାକୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଉଠଉଛି। କାହିଁ 5 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଏ ଟୋକା ନାହିଁ ତ? ଏବେ ବି ଆକାଶ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା, ଆଉ ଟିକେ ଜଗି। କାରଣ ଗାଈ ଓହ୍ଲେଇ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ତା ବାରିରେ ଯାଇକି ଖାଇବ, କିଏ ରଖିଥବ ଅଚଞ୍ଚା କିଳା ଦେବ, ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଗାଇକି ତା ଠିକଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁ ଯେମିତି ଆସିକି ମାଆକୁ ନେଇକି ଗାଳି କରିଛୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଗାଳି କଲିନି। କାରଣ ତୋ ମାଆକୁ ମୋ ମାଆ ବୋଲି ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି ତୁ ସରି ନ କହିଛୁ, ଏମିତି ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତା ବି ସାଗରିକା ନାଁରେ। ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଭଳିଆ ଛତରଖିଆଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏଇ ଛତରଖିଆ ବା ଏଇ ଛତର ଖାଇର ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଏ ଛତରଖିଆ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।